Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ni online class yang ke-8 untuk precast concrete pile. Okay, yang ni dia punya calculation dia lah. Benda ni dah biasa belajar lah. Cuma ini saya nak tunjuk secara step by step lah. So step 1, baca soalan. Okay, benda ni very basic, tapi kadang-kadang budak dia dapat soalan dia terus buat je. Dia tak baca apa soalan. So dia buat tak mengikut soalan. Alah dia tak jawab soalan lah. Kita tengok contohnya ni. Yang ni adalah contoh yang Oktober 2016. Okay. Based on drawing, specification, notes given in appendix 1, prepare the following. Okay. So maksudnya apa? Kita gunakan appendix dalam satu. Yang kedua, kita prepare A dengan B saja. First adalah take off quantity of all precast reinforced concrete pile using pile schedule. Okay. So benda ni basically kita just kira kalau dia bagi precast reinforced concrete. Kalau ada timber pile dalam tu, kalau ada steel pile dalam tu, abaikan. Kita purely kira reinforced concrete pile sahaja. Dan dia kata using piling schedule. Kalau tak jawab piling schedule, maksudnya tak dapat markah. Dia dah bagi tahu sini piling schedule. And then nombor 2 adalah draft bill of quantity for 300 times 300 precast reinforced concrete pile only. Nampak? Dia kata kat atas ni. Atas ni dia kata take off quantity of all precast reinforced concrete. Kan? Ni untuk enforcement dia suruh kira dalam pile schedule semua jenis reinforced concrete pile. Tapi untuk BQ kita, dia bagi tahu hanya untuk 300 times 300 precast reinforced concrete pile only. Nampak? Ada dua benda yang berbeza. First kali take care of piling schedule ni, dia nak semua. Tapi BQ kita, draft bill kita, yang ni untuk 300 times 300 only. Okay? Please take note. Baca soalan dulu. Okay. You are advised to read the specification notes in the drawing before proceeding with your taking off. Okay, dia kata 100 marks. So dia kata good luck. Okay. Step number 2, study the notes. Okay. Tolonglah, saya tak boleh nak emphasize benda ni lagi kuat. Okay. Ada beberapa student yang memang tanya macam sebelum ni punya tutorial kat assignment tu, ada yang tanya penetration depth dia berapa. Tolonglah, memang dekat dengan notes tu memang dah ada kan. Dia bagi tahu penetration depth semua. So, study dulu. Before kita start buat kita punya measurement, make sure study dulu notes yang ada kat dengan drawing tu. Okay. Saya taklah marah, tapi kena check lah. Okay. Check lah. Jangan dibiarkan begitu saja. Okay. Kalau kita tengok notes yang ada dalam drawing ni, okay. First kali notes yang dia beritahu adalah take of precast reinforced concrete pile. Okay. So kita just nak kira reinforced concrete pile. Yang nombor 2, two numbers of piles from 2P shall be used as trial pile. So dia bagi tahu dah siap-siap 2P, okay. Pile cap 2P tu, yang jenis 2P akan digunakan sebagai trial pile. Okay, tengok ni. Okay. So, yang trial pile akan digunakan jenis 2P sahaja. Selain daripada tu, 1P, 3P, 6P, 4P, 5P, semua ni akan jadi working pile kita. Okay. So, that's why study dulu notes. Okay. Dia bagi tahu tu study notes dulu. And then, number 3. 250 times 250 precast reinforced concrete pile shall be used type 4 shoe while others shall use type 1. Okay. So maksud dia apa? Dia bagi tahu 250 guna type 4 jenis. Okay, kita tengok tadi ada satu lagi yang adalah 300 dan 300 akan gunakan type 1. Okay, kalau ikut yang kita tengok ni, okay, yang ni adalah type 4 pile shoe dia.
dan type 1 palsu. Okay. Dia dah beritahu kalau palsu type 4 digunakan untuk 250 times 250. Okay. And then kalau type 1 dia katakan others. Untuk case kita punya drawing ni kita cuma ada dua size, which is 250 dan 300. So type 1 ni akan digunakan untuk kita punya 300mm times 300mm punya pile. Okay, so drawing notes yang seterusnya ialah ground water level established at 3.6 meter below existing ground level on 7 October 2015. Yang ni jangan saya bagi cara habis dulu. 6 numbers of boreholes were sunk on the site underground high voltage cable across the east side of the site. The works is on a flat and high ground level. The piling work is expected to start from platform level. Okay, semua ni akan dimasukkan ke dalam kita punya site information tu lah. Tengok macam ni. Okay, dalam kita punya billing ni, dalam kita punya billing. Nanti kita akan tengok billing kita. Tapi macam ni lah kita akan tuliskan, which is, nampak dia tulis notes dia, ground water level established bla 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 on 7 bla bla bla. Okay, 6 numbers of sangkut, nampak sebiji-sebiji dia tulis balik, so tak ada masalah. The piling work is expected to start from platform level as shown on drawing. Ini kita kena beritahu lah shown on drawing mana, sebab platform level tu yang mana. So kita kena beritahu, kita refer kepada drawing number ni untuk menunjukkan platform level kita dekat mana. So basically kita drawing lebih kurang macam ni. Ini korang boleh download dekat dengan dalam Island lah. Ada di dalam notes kita ni. Right. So kalau kita zoom dekat dua kawasan ni, dia bagi tahu kita punya platform level dekat mana. Okay. Sini dia ada satu line, dia tak sama tinggi tau. Dia split level nama dia. Sini lain sikit, sini lain sikit. Okay. So bila kita zoom, kita akan nampak macam ni lah. Bagi atas tu dia platform level 97.3 dan platform level yang bawah tu adalah 95.8. Notes yang seterusnya ialah supply length. Okay. Ni initial pile dia beritahu menggunakan 12 meter dan extension pile pun 12 meter. Okay. So ini senang lah sebab initial pile dia pun sama, extension pile pun sama 12 meter. Kita tengok dalam kita punya schedule lah yang sepatutnya kita akan buat ni. So bila mana dia 12 meter initial pile, kita akan tulis kat sini lah. Sebab sini kita akan jadikan dia sebagai kita punya description. Okay. Initial pile will be 12 meter length. Okay. Tapi ingatlah, kita initial pile dalam number. So bila kita tulis kat sini, semua dalam number, satu number lah. Right. Sambung lagi. Length of extension pile kita, yang ni ada effect dah. Okay. Yang ni akan jadi semua akan jadi 12 meter. Okay. And then base level. Last kali adalah base level sebagai kita punya drawing notes. Dekat sini dia dah beritahu pile 1 base level dia adalah sedalam 84 meter. So kita guna je lah apa yang dia bagi. Base level dia 84 meter, 84.3 and then 80.8, 73.3 semua dan sebagainya. Semua ni, yang ni akan kita referkan waktu kita nak buat kita punya table. Ni schedule ni. Okay. So base level ni kita tulis balik lah. Dah 2P dia kata tadi 88, 80.8. Tulis ini balik. Okay. 1P nampak. Dia walaupun dekat dua platform level yang berbeza, base level dia tetap 84.3. Okay. Yang ni yang kita tengok. Apa tengok. Dah simple lah. Itulah. Yang ni akan follow fully yang kalau dia beritahu dalam notes, ikut saja. Step 3, taking off list. Okay, yang ni adalah biasalah semua orang kena buat taking off list. Yang ni adalah kita taking off list. Okay, so kita starting kita kena tulis preform concrete square pile bla bla bla. Okay, so preamble
dan soil information, provision of pipeline, maintaining pipeline, semua adalah item ni, okay. Dan kita tulis kita punya trial file. Sebab dia dah beritahu trial file kita jenis 2P ya, okay. Dah 2P tadi, size dia memang 250 times 250 precast concrete pile. So yang ni purely untuk 2P saja. Okay. Ada initial file, vertical, driven depth dan sebagainya, semua ni kena tuliskan dulu. Okay, number semua ni dia punya unit pun kena tulis juga. And then next adalah kita punya working file. So disebabkan 2P adalah kita punya trial file, so working file kita akan selain tu 1P, 3P, 4P, 5P dan 6P. So kita akan tulis lah, kita kena asingkan mengikut size dia dan jenis dia. Okay, ni size dia 250 yang ni 300 x 300, tapi dua-dua jenis precast. So kita kena asingkan juga. Step 4 calculation and pile schedule. Okay, ini pun kena buat jugalah. Okay, so step ni adalah kita kira kita punya number of pile cap lah. Okay, so kalau sebaiknya gunakan highlighter lah untuk tandakan. Tapi untuk yang dalam komputer ni, ni pandai lah, ada software yang kita boleh guna marker untuk kita conteng-conteng kita punya screen tu. Try carilah dalam internet. Okay, so sekarang ni kita cari pile cap. Okay, number of pile cap untuk jenis 2P. So kita ni ada highlighter kita. So saya dah jumpa dah 2P saya, which is sini dan sini. Maksud dia apa? Kita ada 2 pile cap jenis 2P. Okay, bila 2 jenis macam tu, so kita tulis 2 lah. Nampak, kita tulis 2 kat sini, 1 dan 2. Ada 2. So kita dah kira dengan number of pile cap. Sekarang kita nak check dengan number of pile point per pile cap. Okay, so kita refer mana? Kita tengok yang plan 2P. Kita tengok dia punya detail lah dengan drawing kita. So kalau tengok kan ada 2, which is sini 1 point dan sini 1 point. Okay, so ada 2 point. So kita akan tuliskan 2 sini. 2 pile point per pile cap. Okay, ada 1 pile cap, tapi ada 2 point pile yang kita akan tanamkan. So itu yang dimaksudkan dengan 2 number of pile point per pile cap. So seterusnya ialah macam mana kita dapatkan yang ni lah. Okay, total number of pile point. Okay, so cara dia senang je. Kita dah kira dah total number of pile cap. Kita ada 2, 1, 2. And then kita ada pile of number of pile point per pile cap. So ada 2. Sebab dalam pile cap ni ada 2 pile. So kita kalikan 2 kali dengan 2 sama dengan 4. Okay, so total number of pile point ialah 4. So sekarang kita dah kira dah kita punya number of pile point dan number of pile point. Okay, total number of pile point. Sekarang kita cari platform level, base level dan total driven depth dah. Okay, right. So macam mana kita tengok dekat sini, kita dah ada platform level kita. Okay, sebab kawasan 2P ni adalah dekat dengan kawasan sini, that's why platform level kita akan berdasarkan sini. Okay, so tadi dia 95.8, and then kita punya base level kita kena refer kepada kita punya table yang dia bagi tahu masa dekat drawing notes kita tadilah. 2P kita akan 80 kali 80. Total depth dia akan jadi berapa, kita tengok lah total depth lah. So kita tengok ni 95.8 tolak dengan 80.8 sama dengan 15 meter deep. Okay, kedalaman untuk kita penetration daripada atas tu, daripada platform level kita nak sampai ke kita punya base level, kedalaman dia adalah 15 meter.
Okay, so sekarang kita dah kira dah semua ni. Sekarang kita masuk kita punya supply length dengan extension file. Okay, so kita dapat dalam kita notes kita, drawing notes kita, ada supply length, which is initial file dan extension file. So senang ya. Initial file ni kita ikut yang dalam ni ada notes dia, ada dia punya schedule ni, ada table dia. So initial file ni kita tulis ini 12 meter lah. Sebab yang ni akan jadi kita punya description nanti, dalam kita description slip sort ke dalam billing dan sebagainya, semua tu, semua ni kita akan tulis 12 meter, tapi in number lah, sebab kita dalam kita punya SMM kita dah beritahu untuk initial file kita akan kira as per number. Manakala extension file, okay, extension file ni kita akan ikut yang ni lah. Okay. Sebab dia beritahu 12 meter means kita akan gunakan file yang length of extension of file for exceeding 3 meter. Tapi kalau dia 3 meter, dia bawah daripada 3 meter, kita akan gunakan ini. Okay. Case kedua pula, okay, kalau extension file to be used, okay, contohnya dia beritahu ada notes. Case kedua lah, ini bukan yang task kita ni, tapi lebih pada contoh kedua. Okay. Kalau dia beritahu dalam notes extension file to be used which is 3 meter or 6 meter, okay, ini case yang kedua. So kalau macam tu, and then extension file kita kira, okay, contohnya kita kira total depth adalah kita kata ni lah 19 meter depth contohnya, okay. And then so extension file akan jadi 7 meter lah, sebab kita punya initial file ada 12, okay. 19 tolak 12 sama dengan 7 meter, okay. So the schedule will be as follows lah. Kita akan gunakan kita akan gunakan 7 meter, okay. Tapi sebab dia kata kita kena gunakan 6 meter dan 3 meter, so kita akan tulis 6 meter satu, dan sini kita akan tulis 3 meter lah. Kita tak boleh tulis 1 meter, 1 meter campur dengan 6 meter, sebab kita punya supply length, okay, adalah 3 meter, so kena tulis full 3 meter kat sini, okay. That's why kita akan tulis 3 meter dan 6 meter. 3 meter dekat not exceeding 3 meter, dan 6 meter pada length of exceeding 3 meter. Next kita kira kita punya ni driven depth vertical, okay. So kita punya driven depth senang saja, kita ambil daripada total depth penetration depth kita, okay, 15 meter. So 4 ni pula kita punya sama, which is kita kira ada total number of pile point. Kita just letak sini 4 kali 15 sama dengan 60 meter untuk kita punya driven depth vertical. Sini pun sama, okay. Untuk cut off, ni adalah untuk cut off top of file lah. Okay, ni dah lagi sikit dah tinggal, so simple je. Cut off top of file 4 ni kita ambil daripada total number of pile point, okay. Satu ni satu pile setiap, okay. Maksud dia apa? Sebab kita gunakan P2 P kan. So kita, sebab kita dah kira dah 2 kali 2 sama dengan 4, so sini just tulis satu pile saja, sebab kita nak potong top of pile untuk setiap pile yang ada, okay. Dan setiap pile ada adalah 4 number of pile point, so kita just kalikan 4 kalikan 1 sama dengan 4, okay. Dan lastly adalah prepare pile head, sama juga macam kita punya cut off top file, okay. So bila mana kita ada cut off top file, untuk concrete file ni kita akan ada prepare pile head juga. So kiraan dia sama je cara dia. 4 ni kita ambil dia total number of pile point kali dengan satu number of pile head, okay. Maksudnya
bahagian atas kepala kita file tu, kita akan prepare, kita akan bend kan kita besi supaya kita nak and then kita akan buat reinforcement dan sebagainya semua tu untuk prepare untuk kita terima file cap. Okay. So lastly, kita punya schedule akan jadi macam ni lah. Sebab tadi kita just kira untuk trial file je. Bila mana kita dah kira untuk working file semua ni, kita akan dapat total macam ni. Okay, very easy, very simple. Kalau kita dah belajar ni, kita dah tahu kita dah boleh buat dengan mudahnya. Alright, alhamdulillah. Kelas kita pun dah tamat untuk kali ni. Okay. Next class saya akan bagi cara nak buat billing dan cara nak buat slip sort. Okay. Yang tu lebih kurang kelas ni tak lama sangat, dalam setengah jam macam tu. Apa lagi? So lepas yang file precast konkret ni, kita akan buat sheet file pula lah. Apa ni? So kita stop kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.